Niya na mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Grabe lang siya, dagang ipatay na ba? Usa ang patay ug 34 ang missing sa pagkahugno sa landfill sa Barangay Binaliw. Mandawi City LGU dili una mangolekta og basura. Usa ka empleyado sa ospital gidunggab patay. Ug duha ka managsuong senior citizen nang hatag og libreng pagkaon sa mga kabanay sa natabunan sa Binaliw landfill. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nahugno ang pribadong landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Mga trabahante sa mong landfill nga nagtrabaho ni atong higayuna natabunan sa bukid sa mga basura. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang kuha ni Junel Arcilia, usa sa mga mulupyo haduol sa pribadong landfill kinsa nakadungo gayud sa pagkahugno sa duha ka andanang opisina sa naasong pribadong landfill human kini matabuni sa daw bukid sa mga basura. Iyang gipasabot nga tuyo niyang gipost ang hitabo aron makapangayo og tabang nga ma-rescue ang mga natabunang trabahante. Basura di taas na kayo. Muna paghunag niya. Ang nibawaan ako, kanang may trabante dia kuha sa diri, taga diri. Naginihinay na kuno siya gahunag nya. Ay tubig, mo to siguro nahunag di siya. Human na dawat sa Cebu City LGU ang kasayuran kabahin sa hitabo, sunod-sunod nga nangabot ang mga ambulansya ug mga rescue trucks aron daling matabang ang mga trabahanteng natabunan sa bukid sa mga basura. Higpit nga gidid-an ang mga kabanay sa mga trabahante nga makasulod busa sa gawa sa gate lang sila na nagbarog ug nagpaabot og update. Apan kay way abiso gikan sa kompanya kung lakip ba ang ilang mga kabanay sa na-rescue, pipila sa mga kabanay nang hilak na lang. Ang uban ni palano gayud sa ilang kasuko ngadto sa mga gwardiya sa gate. Advice lang sir kung sino nakalabas para ang family dito waiting. Alam nila ha? Rescue po yun, ma'am. From the site area going to emergency. Hindi namin alam kung sino yun. May nagmo-monitor gwardiya more on crowd control. Wala kayong list? Meron po. Sana may list kayo para check kayo. May list kami pero wala pong sinabi kung sino yung lumabas. Kahit asan ba? Ano? Madali lang naman ang gawin. Kami dili lang kap sa baho. Pagkaon mi digwa. Sa banambana ni Cebu City Councilor Joel Garganera, chair sa Committee on Environment, nga susama sa 15 ngadto sa 20 ka andanang building ang kahabugon sa mga basura nga midahili ug mitabon sa opisina sa nagduma sa landfill. So ang atong challenge niya na how we can get inside, ma-rescue nato kay if not ug napiit lang sila perhaps because of the smell, methane gas, that's also another problem. Nasubay hinuon sa Cebu City Government nga walay trabahante sa LGU nga naglabay og basura niadtong higayuna ang nalakip sa mga natabunan. All accounted for man ko no, according to Prime. So it's not one of our dump trucks nga mga garbage trucks ang na. But may nakita itong dump truck, wa pa nato mailhi o kinsay tag-iya ato. Anaa sa 2,600 square meters ang gidakon sa naasoing landfill o 15 metros lang ang distansya sa opisina nga nahunlak sa tiilan sa daw bukid sa mga basura. Gawa sa mga trabahante sa landfill, may mga trabahante usab sa duha ka mga kontraktor sa landfill ang lakip sa mga natabunan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Subay sa maong balita, padayong gipangita ang 34 ka mga individual human matabunan sa nahugno nga staff house ug office dihang midahili ang daw bukid nga kahabog sa basura nga gatipunog sa Binaliw landfill. Ano ang report ni Fem Ridumabo. Emosyonal nga nagatubang sa nagpadayong rescue operation kining 42 anyos nga lalaki, usa sa mga kawani sa nahugnong edipisyo. Kay pipila ka minuto lang yun sa iyang paggawa sa warehouse, nahitabo ang pagdahili sa mga basura. Gahapon, pasado alas 4 sa hapon. Ug ang iyang mga kauban ug suod nga higala ang lakip sa nadatugan ug padayon panggipangita. Diri nga that time, akong mga kauban diha, kuan mi kabuhok. Mga 8, makuha nila ba, ma-rescue nila. Bisag bahala nag kuan sa kuan. Low sa kayo.
Oo, kung dito pa ko, apil kita ko diha. Matud niya nga wa gyud sila nabatyagan sa nangaging mga adlaw nga dunay posibilidad nga modahili ang maong bukid sa mga basura. Ug iyang gilagway nga ang maong mga basura, mga 200 meters pa ang gilayon gikan sa ilang opisina. Kung wala pa ning dahili, layo-layo ra unta. O layo ko ni siya kay building man na building na sa taas kayo na. Ang kalayo niya Gikan sa mga basura. mga layo aga sa taas gid taas. Pila ka meters man ka? 50? Sobra. Oo. Padayong gaatang ang mga kabanay sa mga missing sa lugar. Ganihang udto, dala ang panalangin nga makita na sila. Nagsige na dyan may kampo nga unta. Safe lang unta or umbot lang ginuura ginasayod. Nakikita sa mga kabanay sa na-missing nga mga kawani. Si Cebu City Mayor Mr. Archival, uban kang DSWD7 Regional Director Shalene Lucero. Ganihang buntag, alang sa dinalian tabang nga mahatag sa dakbayan ug sa DSWD. Giklaro sa mayor nga 34 ang padayong gipangita sa nagpadayong search and rescue operation. 13 na ang nakuha, usa niini ang natalang patay. Nakakita man jud ko sa mga tao nga naano, makita tam na sila buhi sila, pero ang challenges mao ni we cannot just use any equipment kay katong atong mga cutter mo produce, it's not the bugat, it's mo produce siya og kanang spark. The moment mo sud og spark, there is methane, there is gas. Sa dihang gipangutana kung kinsa ang ayang manubag sa aksidente, kini ang tubag sa mayor. Possible reason sa pag-finding, investigation team. Wala lagi ta ng investigation lagi for the moment. Ma-alter ang atong gitan-aw nga padong sa rescue. Samtang sa pakiginabi sa mayor sa mga opisyal sa DENR, gipasabot sa mayor nga usa sa ilang gitan-aw karon ang posibilidad nga epekto kini sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30 o sa November 4 nga bagyong Tino ug ang sunod-sunod nga pag-uwan. Sa gipagawas nga opisyal nga pamahayag sa tagduma sa Prime Waste Solution Incorporated nga dali silang nakig-alayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug sa nakadang ahensya sa gobyerno alang sa dinaliang rescue operation. Suspendido usabang ilang operasyon ug gipasalig nga abagahon nila ang tanang panginahanglanon sa mga apektadong empleyado. Sa pangutana kung asa ilabay ang mga basura sa dakbayan sa Subo, mato ni Mayor Archival nga usa kini sa ilang gituki sa DENR. Pipila sa mga lugar nga ilang gitan-aw mao ang landfill sa lungsod sa Konsolasyon ug sa lungsod sa Minglanilla. Nagawa ang dakbayan sa pagtugot sa DENR ug sa hingtungdang LGU. Naay upat ka site nga possible ta makalabay. One is in Consolacion, one is in Minglanilla. So what we're trying to do now, we're asking DENR to give us a go signal where tabang taghangyo dito sa mga LGU. Samtang gipaybaw usab sa mayor nga ilang tun-an ang pagpadeklarar sa dakbayan ubos sa state of calamity aron paspas ang paggamit sa pondo sa City Hall sa pagtubag sa suliran. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mitabang na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and rescue operation sa mga natabunan sa landslide sa landfill sa Barangay Binaliw. Niyang report ni Alan Domingo. Nagpadala na og team ang PDRRMO ngadto sa Ground Zero nga moabag sa pagpangita sa mga natabunan sa pagdahili sa mga basura nga mitabon sa pasilidad sulod. Sa landfill, di nagtrabaho ang mga biktima. Kinisubay sa mando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nahingawa sa sitwasyon sa mga taong natabunan ug mga pamilya niini. Nasayran nga kadaghanan sa mga trabahante sa landfill gikan sa lungsod sa Konsolasyon nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Right now, they have to still coordinate with the incident command system. This is run by the city so that they can give instructions for PDRMO team on what to do. They can do search and rescue. Samtang gibuksan na ang bagong buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nahimutang sa Grotto, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Aduna kini state-of-the-art nga mga kahimanan sama na lang sa ilahang monitoring center din makita sa higanting lead wall ang mga lagyong dapit. Pinaagi sa 32 times kapilo ang zoom-in capacity nini. Gikan sa location sa Barangay Apas, makita gani ang Barangay Binaliw di inahitabo ang landslide sa landfill. Karaan na ang building nga gipanag-iya sa provincial government nga dugay ng wa magamit ug karon gi-upgrade kini nga gigastuhan og 9 milyones pesos. Aduna usay drone camera ang PDRRMO. This is how the Governor Pam gave certain instructions to make disaster risk an important aspect, especially when disasters and calamity strikes.
natay response, we have capability, and mo na siya yung mga priority ng governor. Matod ni retired Colonel Dennis Pastor, PDRRM head nga himuon usab nga satellite office sa gobernador ang ilang buhatan ilabi na kung adunay mga katalagman nga masinati sama sa nahitabo sa linog ug bagyo sa nakalamayng tuig. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa laing balita, gipahigayon ang dry run sa fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño uban ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy ug kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang passenger vessel nga himuong galyon nga kasakyan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Mas dako kini itandi sa nakalabay mga galyon nga gigamit sa fluvial procession. Gisuayan dayon kini pinaagi sa pagpahigayon og dry run sa fluvial procession kaganinang buntag. Gisukod ang oras sa pagpasakay sa imahe ni Senyor Santo Niño uban ang mga imahin sa iyahang mga ginikanan, Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Alas 6 sa buntag ginakdang mobiya sa Navforsen ang galyon uban sa panon sa mga mosalmot sa prosesyon. Misabay usab ang masakyanan sa Philippine Navy ug sa Philippine Coast Guard isip mga Sea Marshals. Mga kapuso on board ta sa galyon nga sakyan sa imahin ni Senyor Santo Niño ato sa fluvial procession. Din gisubay karon ang ruta sa procession sa Mactan Channel ato makita ang sea asset sa Philippine Navy o iconic structure sa Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Milagbas sa CCLEX ang galyon, kutob sa Kawit Point ug dayon mi U-turn padung sa Pier 1. Matod sa Philippine Coast Guard nga naabot nila ang gidagdang oras sa gikusgon nga 5 knots. Overall naman, commendable naman ang atong dry run. We're able to perform and we're able to achieve ang atong targets, particularly in the timing. No? Giklaro hinuon ni Captain Jerome Luzada nga aduna pa kinahanglan nga plansahon sanglit wa pa man mo uban ang mga participants nga mao ilang gustong mahanay. Nasayran nga sa pagkakaron, aduna pay 100 ka mga participants ang nagparehistro sa Philippine Coast Guard nga mosalmon sa fluvial procession. Medyo pipilara ang naka-join kay our other vessels are still arriving coming from Manila, and then ang uban is ongoing pa ang preparations. Unta ang scanning silang mga wala naka-register last year, magpa-register na po unta para smooth lang ang atong flow sa atong fluvial. Samtang subling gipahibaw ni Father Jules Van Almires ang media liaison sa Basilica nga sa adlang Huwebes, Enero 15 ang traslasyon inay sa naandan nga Biyernes o Bispiras kapistahan. Kini aron mahatagan og kahigayonan ang mga debuto nga makahalok sa imahin sa balaang bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa kaadlaw man gisugdan ang misa nobenaryo para sa Fiesta Senyor, karong adlaw usab ablihan ang kultura ng aspeto sa Engranding Sinulog Festival. Atong sayran ng update ni ini live gikan sa Cebu City Sports Center, si Luan Merondina. May Pit Senior says all roads lead to Cebu City na kay opisyal lang gibuksan karong hapon ang mga cultural activities subay sa kasaulugan sa Fiesta Senior. Ang formal nga pag-anunsyo sa opening salvo gihimo sa mayor human sa Santos nga misa alas 2:30 karong hapon dito sa Basilica Minore del Santo Niño uban sa Sinulog Cultural Group ug sa Board of Trustees. Human sa Santos nga misa, gisunudayon ang street parade paingon dinhi sa Cebu City Sports Center. Lakip sa mga nisalmot ang mga city officials ug mga sinulog dancers sa nagkadaiyang mga tunghaan. Ipresentar usab karon ang mga candidates sa Sinulog Festival Queen, Sinulog Idol, Sinulog Dance Crew ug Choral Competition. Samtang unyang alas 9 sa gabi mao ang Choral Competition Grand Finals Night nga ipahigayon sa Fuente Osmeña. Samtang ugma sa hapon mauna ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan nga ipahigayon usab dinhi sa Cebu City Sports Center diin 17 ka mga contingents ang magtigi. Sa mga gustong mutan-aw sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan ugma, aduna kini entrance fee nga tag 200 pesos. Ug so far says mao kana ang latest gikan dinhi sa Cebu City Sports Center. Says dagang salamat, Luan Merondina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Miauhag ang kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño sa mga deboto nga motambong sa umaabot nga Walk with Mary sa Enero 15 nga magbutang og karton sa kandila aron masaud ang tinulo sa natunaw nga kandila. Kini aron dili mo diretso sa karsada ang tinulo sa kandila nga posibleng makaingon sa aksidente sa mga sakyanan ilabi na sa mga motorsiklo tungod sa wax nga musangkot sa pagkadangog sa karsada. Sa kadaghan sa mga deboto nga mitambong og nagdala og kandila, naipon ang mga tino sa kandila sa karsada. Nasayran nga miabot sa 20 ka mga motorista ang nasimplang tungod sa kadangog sa karsada human sa prosesyon kagahapong adlaw. Mga minor injuries ra hinuon ang nahiaguman sa mga motorista. Katong magkuyog sa procession nga madag kandila, nanalapod ta sila katong murag papel ba or karton, no? Para dili lang magtagak-tagak sa kuan. Kay pila guna if all of us will be bringing candles, no? Pila guna kalibo niya ang atong dalan niya ba mapuno yung mga wax. 39 anyos nga lalaki patay humandong gaba sa iyang silingan sa makadagang higayon gawa sa tindahan sa Barangay Sentro Poblasyon sa lungsod sa Sibunga. Ani ang report ni Femery Dumabo. Ang pagpanunggab nahuli kam, nakuhaan kini og footage sa CCTV sa dapit. Makita pa nga ang biktima nga giilang si alias Chan, 29 anyos, trabahante sa ospital sa Sibunga, naglingkod sa gawas sa usa ka tindahan. Aduna pay laing lalaki nga nagpahimutang og mga tinda. Nigawas kini og gikatagbo pa niini ang suspitsado nga nakaputi og t-shirt. Ang suspitsado nga si alias Rick, 44 anyos, nilakos ngadto sa biktima og diretsong dunggab niini sa makadagang higayon. Sa investigasyon sa kapulisan, 11 ka mga sama dinunggaban ang nahiaguman sa biktima nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang selos ang gitumbok nga posibleng motibo sa krimen. Isa sa hiningdan ko nung nagsilos kaya ang anak ng suspect ato na kuno mag-istambayan sa kuwan ilahang malay sa ultima. Nagsilos ba kay wanay time ang bata kuno sa amahan. Nasikop ang suspitsado atol sa gipahigayong hot pursuit operation. Matod sa inahan sa biktima nga wa sa nibaw-an nga nag-away ang duha. Samtang matod usab sa igsuon sa suspitsado nga may gihambin kining depresyon. Wa jud ko nibaw-an sir, una ba jud na sila nagkabingkil wala. Kaya ang ako nakuan nga gidala na lang na akong anak dito sa clinic nga akong gitrabahoan nga wala dead on arrival. Kana wala mo ko kabalusay kung unsay nga pero kana nga kung mangkuan na siya na agi na sa depression nag-atino na sa tambal karon. Yes, lugay na lang sa wala ko nakita kay di mo na siya manghilabot. Kasong murder ang gipasaka batok sa suspitsado. Obani Clans Gabuti Nogrod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wala una mangolekta og basura ang Mandawi City LGU karong adlaw kini samtang gisabutan pa kung asa nga pasilidad mag-dispose ang syudad. Epekto kini sa nahitabo sa Binalyo Landfill sa Cebu City nga midahili kagahapon. Ano ang report ni Nico Sereno? Natambak og napondo ang mga basura kilid sa dan. Pipila kini sa nalabyan namo sa may Lope Zaina Street sa Mandawi City, ingon man sa Dan H. Cortez, pasado las 12 kaganihang udto. Sa ubang bahin, gitabuna na lang una og trapal kay wala pa makuha sa mga garbage trucks. Sa Mandawi City karong adlaw, wala unay collection sa mga basura sa tibuok syudad. Epekto kini sa nahitabong landslide sa pribado nga landfill sa Barangay Binalyo, Cebu City kagahapon sa hapon. Ang Mandawi dunay kontrata sa maong pribadong landfill nga adto gipang dispose ang mga residual wastes sa syudad. Karong adlaw ato sang ihangyotan ng mga nasa barangay wa sa collection until we finalize kung asa ni natong malabayan ani atong mga basura kay mo accumulate biya ni sa taganahan na mahugaw kayo ang atong syudad. Same with the other LGUs. So atong pangitaan og paagi. Kaganihan nag-emergency meeting ang mayor sa makadagkuan sa Senro, DGS ug Planning Office. Gituki ang mga options pagkonsidera og laing facility kung asa dalhon ang mga basura. Mausab kini ang i-meeting pa sa syudad sa uban nga mga waste haulers ug facility providers. May gitan-aw na sab nga lugar nga temporaryong katambakan una sa mga basura sa syudad
samtang nakigsabot pa og lain nga mga waste providers. Temporary ra ginahagi man ginamahimo ba transitory temporary lang nato. We have to meet the barangay captain to insist nato na kato ra malata. Yeah, then naman ang gun, maximize ang gun para sa mga recyclable. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ipahigayon ang napo ka mga misa sa Birhen de Regla Church sa pagbisita sa mga imahen nila ni Senyor Santo Niño de Cebu, Birhen sa Guadalupe ug imahen ni Senyor San Jose sa Enero 16. Kini ang labing unang higayon nga magpabilin sa VDR sulod sa usa ka adlaw ang mga imahen sa Holy Family. Ipahigayon sa alas 8 sa buntag ang welcome mass ug matag duha ka oras adunay mga misa nga ipahigayon ang mga pilgrim parishes nga sakop sa Vicary. Human sa farewell mass sa alas 4 sa kadlawon sa Enero 17, daduna ang mga imahen sa Holy Family ngadto sa Naval Forces Central. Diin manukad ang galyon nga ilang sakyan. Siladaan ang First Mactan-Mandawi Bridge sa mga motorista sugod alas 5:30 sa kadlawon hangtod sa alas 8:30 sa buntag sa Enero 16. Sa maong mga oras, muagi ang mga imahen sa Holy Family gikan sa Dakbayan sa Mandawi. Lakip sa Siradaan ang mga daan paingon sa VDR nga naglakip sa GY de la Serna Street, P. Rodriguez Street, S. Osmeña Street, Lopez Haines Street ug BM Dimataga Street. Nagpahigayon usab og dry run karong adlaw sa traslasyon o ang pagbalhin sa imahen ni Senyor Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe paingon sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Ang report ni Nico Sereno. Sa Yupa nagkatapok na sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, utlanan sa Cebu City ang mga pulis, taga BFP ug mga traffic enforcers. Naghulat sa pag-abot sa convoy nga gikan pa sa Basilica del Santo Niño. Mga alas 6:45 kini naabot. Naglakip sa mga pick-up nga mauna unyay kargahan sa mga imahen sa Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Sa maong dapit, muhunong makadyot alang sa ceremonial nga turnover sa mga imahen. Parte kining tanan sa simulation o dry run nga gilusad sa mga otoridad alang sa traslasyon karong Huwebes, Enero 15. Kung karong adlaw dinhi sa dry run, mingaw ra kaayo ang kadalanan gilauman sa mga otoridad. Labihan na gyud ang pagdagsa unya sa mga tao dinhi sa karsada magatang sa paglabay sa motorkada sa adlaw mismo sa traslasyon. Mao nga matud nila, magdepende kuno ang gikusgon o gidugayon unya sa dagan ning maong convoy sa gidaghanon sab sa mga deboto nga mag-atang sa kadalanan. Gisimulate ang gikusgon sa dagan sa mga sakyanan nga mulangkob sa convoy. Nang hinaot ang mga otoridad, mukooperar ang mga tao sa mga lagda aron masiguro nga hapsay ang kalihukan. This is the actual, no? Semi-actual scenario kung asa amo ng salubungon ang holy images. Pag-abot sa simbahan sa Mandawi, wala ra hinon mihunong ang mga miapil sa convoy. Kay milahos na sila alang sa pag-simulate na sab sa laing hugna sa traslasyon sa Biyernes, Enero 16 mahitabo. Gikan kini sa Mandawi City paingon sa Lapu-Lapu City. We hope so far ready na ta for our activity on Thursday. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipahibaw ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga bukas ang mga bleachers alang sa mga tumatan-aw sa Sinulog Grand Parade sukad kaniadto nga 70% alang sa mga pamilya o kaila sa mga kontraktor ug 30% alang sa ubang mga tumatan-aw. Gisugda na ang pagpamutang sa mga bleachers sa rota sa Sinulog Grand Parade apan prioridad katong mga persons with special needs sama sa Mabdus, PWD ug mga tiguang. Aduna say resolusyon nga nagmando sa mga establishmento nga mopagamit sa ilang mga CR o pansayan. Nakabalhin na ang dugang mga pamilya ngadto sa Bayanihan Village sa Mandawi City kaginihang buntag, dugang mga pamilya ang naabot. Naghakot silang mga gamit para makaistar na sa dapit. Gi-prioritize sa pagbalhin kagabi o karong adlaw ang mga residente sa Barangay Tingob nga grabing naapektuhan ug nagub-an gayud og mga balay. Gisusi kaganihan ni Mayor Junkie Uwano ang lugar ug gipangamusta ang mga nanimuyo sa dapit. Gipasabot niya, napabalhin na nila ang tanang mga nawad-an ug balay nga anaa sa evacuation centers. Matiwas atong uban nga mga
facility, magsunod ako. Higpit nga gidili ang pagdala og backpack sa sulod sa Basilica Minori del Santo Niño. Busa mitanyag karon ang Barangay Santo Niño nga sila ang mubantay sa mga bagahe sa mga deboto pinaagi sa ilang gimuntar nga bilin center. Ani ang report ni Alan Domingo. Naabtan namo si Helen Espinosa uban sa iyang anak nga nagbilin siyang backpack ngadto sa Barangay Hall sa Barangay Santo Niño. Sanglit dili man makasud sa Basilica ang backpack ug gikinahanglan man niya nga motambong sa misa novena. Alang kang Helen dako gikatabang sa sama niyang debuto nga adunay kabinlan sa mga butang ilabi na kadto mga dumuduong nga mosimba sa Basilica. Dili man mi kasod, so gibili na mo diri septi diri. Ikaupat na kini katuig nga gipsugdahan sa barangay diin nahimutang usab ang Basilica isip serbisyo ngadto sa mga deboto aron dili mausik ang panahon sa pag-anhi sa sugbo unya di makasod sa simbahan tungod lang sa bagahe. Dunay nakadestino nga mga barangay tanod nga magsiguro sa mga butang nga gibilin kanila og bukas sila 24 oras. Mahimo ra gyud sila mo drop by, mobilin sa ilang mga butang nganhi sa atong barangay hall. Anyway, ang atong barangay hall sa yun raman ang location, it's between Basilica and Cathedral. So dali ra gyud makit-an ang atong barangay hall. Samtang ipaniguro sa Barangay Santo Niño nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa ilahang barangay, pinaagi sa kapulisan ug sa mga barangay frontliners. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dulaan sa 2,000 ka mga trabahante sa sektor sa turismo sa Northern Cebu nga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog ni atong September 30 ang nahatagan ug hinabang pinansyal pinaagi sa Emergency Cash Transfer Program sa DSWD ug DOT. Nagkantidad sa 10,125 pesos ang financial assistance sa matag trabahante. Base sa social media post sa PIA7 nga nagikan sa Bugos City, San Remigio, Medellin, Daan Bantayan, Santa Fe, Bantayan, Bourbon ug Tabuelan ang nahatagan ug hinabang. Samtang sa social media post usab sa PIA7 gibutyag ni DSWD Region 7 Director Shalene Marie Lucero nga mikunhod ang income sa mga magpapatigayon kay ni menos ang pagdagsa sa mga turista sanglit daghang mga infrastruktura ang nangaguba. Lumad nga taga Bantayan Island kinsa anak sa usa ka mananagat ang nagbinugtong nga sugbuanong nalakip sa top 10 sa 2025 bar exams. Si Luan Merundina sa report. Tuyong nipatawag og press conference ang University of San Jose Recoletos aron mapasidunggan ang ilang produkto sa School of Law nga si Joey Loyloy Umpad kinsa nag-rank 6 sa 2025 bar exams. Ang 37 anyos nga si Attorney Joey lumad nga taga Moambok Island sa lungsod sa Bantayan ug anak sa usa ka mangingisda. Ang kalisod sa kinabuhi sa isla nga nagsaliglang sa abot sa pagpanagat ang nahimo niyang inspirasyon aron makabot ang damgo nga mamahimong usa ka abogado. If you really have a dream, you have to work for it. So you have to really find ways to realize it. So for those people in the island, it's not, there's hope. There's hope for you to really realize your dream. Iyang gibutyag nga aron makapadayon sa pagtungha sa syudad sa Subo, nangita siya og scholarship ug nanrabaho sab isip bagger sa usa ka department store sa Colon. Human niya natapos ang kursong accountancy ug nahimong usa ka certified public accountant, karon usa na siya ka finance manager sa usa ka pribadong kompanya. Apan kay wa gayud mabugnaw ang iyang tinguha nga mamahimong abogado, nipadayon siya sa pagkuha sa kursong abogasya. Giangko ni Attorney Joey nga sama sa uban nakasinati usab siya og kalisod sa pagtungha o gipangulbaan atol sa bar exams. Gihimug-atan niya ang kamahinungdanon sa kanunayng pag-ampo. Gani sa wa pa siya ni sugod sa pagtake sa bar exams, gipahinungod niya ang unang 30 minutos sa pagrosaryo aron siya magiyahan. I completely surrender to God in that first 30 minutes and I ask God, wherever your plans will be, so if you will allow me to at least open the questions, I will answer the questions based from what is in my heart and so that you will see my worth for you to be a lawyer. So that's one of my beliefs.
Ang tanang paningkamot ug pag-ampo ni Attorney Joey nagbunga gayod. Kay siya lang ang nagbinugto nga Sugbuanong nakasud sa top 10 sa 2025 bar exams human nakakuha og 91.25% nga grado. We were very hopeful, yes, to be honest. Because like I said kanina, he is our class valedictorian, he graduated cum laude, and very consistent. I think all the faculty members na naadinhi who are celebrating and equally proud kang Attorney Joey would really agree. May giandam usab nga pahalipay ang tunghaan alang kang Attorney Joey. Gawas ni Umpad, nakapasar usab ang laing 62 ka mga bar takers gikan sa USJR. Samtang ang USJR nalakip usab sa top 5 performing law schools sa Pilipinas ubos sa 51 to 100 first takers. Sa 11,424 ka mga bar examinees nga nikuha sa pasulit niadtong September 7, 10 ug 14, 5,594 lang kanila ang nakapasar. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Taliwa sa kasakit o kasub-anan nga gibati sa mga anaa sa lugar nga gidahilian sa Binalyo Landfill diin kapinpa sa 30 ang padayong gipangita karon kining duha ka managsuong si Erlita Rerana 60 anyos ug Nida Borbon 62 anyos parehong taga Barangay Binalyo, Cebu City nang hatag og gamayng kahupay sa kasubo. Kay sukad pa lang kaginabuntag, hangtod na sa paniudto, libreng pansit ug kanon ang ilang gipanghatag. Gihatag nila kini sa tanang anaa haduol sa landfill. Ilabi na sa mga kabanay nga nagpaabot nga makakuha og impormasyon kalabot sa mga biktima. Ilahang kaugalingong kwarta ang gigasto pagpalit sa mga ingredients ug sa bugas. Matud sa managsuon nga buot lang gyud nilang makatabang nga mahupay ang gibating kasub-anan bisan gamay. Dugan sa ilahang pagtunol sa mga pagkaon, mao ang panalangin nga maluwas ang tanan nga padayon pang ipangita. Amo ra ning kabubuton ma'am kay magunahuna man gud mi sa luoy kaayo diri ba nga wala bitay nag-andam og pagkaon niya. Amo ra hatag ra gini amo. Kay layo ko kaayo mga Oo, nya naman si tindahan diri pero ang amo lang gid nga nang amo lang jud na hunahuna ba nga luoy bitaw kaayo tanan kamo tanan walay gipili basta kinsay mo kuha. maluoy jud ta. Mubati jud ta kay sahi ra bag kita. Oh, nya nang hinahanglan. Luoy sad oy, luoy jud, amot lang. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.